Pero wala kami pakialam sa tuwa ka ng ina mo. Wait lang, sino yung bumili ng isang ano? Word. Diba magalit eh. Inyo na yung obs. Pipredikan ba natin to? Ha? Pitik na ako eh. Maybe we could turn the bag into some kind of sail. Then we'd have this thing for sure. Oh my god. What the fuck is this prediction? With sniper offlane. This the real bag? Hindi ko napalitan yung quest ko. Power shot sa akin. Power. Ay, gago ka, Mjolnir! Di ko din napalitan! Mjolnir! Di ako bibili ng Mjolnir. Di ako makakabanat dyan sa AM, oh. Gabi ng Mjolnir ko dyan. Go, go, go daw. Sa baba tayo, sa baba tayo. Already moving. Pala ba yan? Let's do this. Bili Basta daw sila kumuha. Bili kaya agad ako ng Gayforce, no? Ayun na, saan? Kunin ko dito sa taas. Gagon dito si Uncle Roger. Gago ka. Erasean kami ng buong mundo. Naku, may ogre sa akin. Bubo ka na, altab ko pa. Buti din. Tagal na ka-open mic yung mga ching-chong. Na-open. Don't worry. Okay. Maganda sila. PMA sila, PMA. I go. Don't worry. Sabi? Thanks for letting me have that. My purpose Lo, set. ogre. Uy, naway ako eh, do. Come on. Tama si AM. Dinay mo AM. Kaya may deny. I'm way ahead. I-deny mo. Of course. Kagi pa na Yung ito. AM. Utang ina ka. I got on. Target practice ka namin. What do you say to some friends? Ina ka. Hello, bida-bida to. Ay, tangina mo! Tituan! Ina ka, AM ka. O, nakaka-CS. Kagi pula to lahat. Hello, bida-bida yan. Bobo ka ba? Level 2 siya, patay ata ako. Hindi na tali. Kailangan. Gago ka, sayang. Maraming clips eh. Level 2 eh, tumami skill niya eh. Patay yata niya ako. Already. Tango ka. Meron. As the wind blows. Uy, kailangan ko yung ano. Flag bearer. Tango ka. Lagi, may tango pa. Leaves in my wake. Pula ata. Oo, di ko na-block yun eh. Let's do this. Arrow flies. Wait, I'm under attack. Hindi na nakita. This way. Oh, Leaves in my wake. tayo sa ogre, kailangan natin maunahan ng damage. 3 minutes yan. Wala, di ko makukuha. Umatay ako. Oh my god! Kung tinangman pa ako. So, yun. Kita ko pa. May nakapatay sa AM. Oh my god. Yung mid natin. Gago, dapat doon ako tumipi. Oh.
Bakbakan program. Ang deny. Aray. Laban mo lang, laban mo lang. Sayang, wala na akong shrapnel. Napa kasi akong ano 4 eh. Ang tango ka. Gogi, lugi yung mga tropahan natin. Power shot mo to. Let's do this. Sayang. Of course. Pretty sure it's this way. Bawal yan, Auger. As the arrow flies. Ang yata si Pupul ko ba to? Wala, lock. On my way. My purpose set. Delay na. Tapos natin. Hindi pa buhay na siya. Stat siya. Hindi ka bumili ng ano, regen. Sino? AM. Ang ginawa? Pagtitrade siya ata. 9. Leaves in my wake. Pwede naman AM. Pwede naman AM. That distance. Gagi, di ko nakukita. Bobo ka! Hindi ko na kinasa. Kala ko patay na. Okay na gano'n. Bobo ka. Okay lang. Tawag tayo sa palitan. Tapo ka lang. Okay lang, Auger lang naman yan eh. Learn to share. Come on. Oh my god, yun lang nalugi sa palitan. Do kung ano. As the Man. arrow flies. I'm way ahead. Your middle tower faces a terrible test. Look, puta ulit ako. Let's do this. Your middle tower is defending itself. Tupatam daw, tupatam. Pretty sure it's this way. I gust onward. What? Pula ata ulit. I gust onward. Block me. Your middle tower faces a terrible test. Arcana boss na siya. GG na yan. Cancer na yan. How about blind? Sarap ba? Gas cancer kami. Tang ina ka. Bakat. Level 2 pa lang yun. Level 2 pa lang yun. On it. Patayata. Pati ba? Patayata. Patayata. Ay! Tangina mo! AM! Pwede naman Auger eh. Wala pa akong level 6, sayang. Ako din. Level 4 pa lang ako. Level 5 din. May chance eh. Radiant's courier has been killed. Pass clips ko. Uy, Gogi, papasok daw sila. May stun siya. Ano? So, umano. May ganito pala ako na sa ano, ang lotus ko. Okay lang, okay lang. The enemy attacks your middle tower. Pretty sure it's this Where way. will the line be drawn?
Oy! Namatay siya! Buo. Ito mo si Uncle Oger, sinalo yung ano ko. Harap-harapan. Already moving. Good ka na sa main. My purpose set. Patay ko yung ano, napatay namin yung SM. Hindi ako. Pretty sure it's this way. Kita na headdress. Ay! Ang sakit niyan, idol! Uy! As the wind. Solo na daw si Alki Beach. Mm-hmm. Yan natin to si AM. Tangga ka. Uy, ganda ng parang Program dito eh. Okay, may headdress na tayo. Tangina mo, Oger. Your bottom tower is under Putang ina mo. Uy, ba't ganyan? Ano? Masyado ka magaling! Tangina mo. Salamat. Kana progress. The healing program. Bago namatay si Benoy, nahabol si Elkevich. Namatay. This. Leaves in my wake. On my way. Panahin natin kasi Glacier dalawa dyan. Oy! What the fuck is this? Hindi sa akin ang catchback. Ay, patay yata ito pag natali. My purpose later. Butang ina mo. Joke lang. Third skill ka, alam ko. Uy! Isa pa. Yeah. Talian. Already moving. Sa pantalian. Can't outpace me. Wala, di kaya. Under attack. Shadow natin pa tayo malalim. Nasaan si SF? As the wind blows. Patay ito. Make Coming top dapat. Di ba? Sabi ko eh, patay eh. Oh, ba kayo? Ha? AM? Lagyan mo yung ano mo. Magic resistance mo kasi. Ba't tayo mo lagyan? Go pa daw. Long first. Yung pa isa. Arcana progress! Is the Arcana progress? Gagi pa isa sila. Gagi, wala akong view. Oh my god, nakamarka pinya na. Si AM, nakamarka pinya. Ay coming daw. Sino ay coming? Okay. Ano sinasabi niya? Saan ba tayo? Babalik daw siya. Ay coming. Di na nila ako binabash. Ito nila yung first honor na sniper eh. Binas ka kanina? Ha? What the fuck, offlane sniper. leaves in my wake. Wait lang, may nakita akong farm bill eh. Oh, Opportunity to be a Wind Ranger mid. pretty sure it's this. Di niya na chain. No sneak zone. Uy, killing spree na ako. I gust onward. Fast line forward Abot sa AM oh. as the arrow flies. Paano kung mapirapir? Pulado ka sa ano eh. Pretty sure it's this way. Forte. Paano kung mapirapir? Of course. Rapir-kape. On it.
Gusto mo to saluhin, SF? Masakit to. Putang ina mo, hindi tumama. Brought to ruin. I gust onward. Tower is under attack. Long has that tower stood I'm against the way rise of tide. Ayan na. As the wind blows. Under attack. Reeds are kind of rich. Let's do the one for all of you. Boom! Give you a head start. Careful daw, careful. Diyan ako. Walang mana yan. Kurikapuhan! Ano sa sayaw? Wala kang mana, boy. Ang ina nyo. Nabusa ba siya ng mana doon? Oo. Cancel niya. Gago, sakit ng ano. Ember sa... EM. Already moving. Okay. Huwag namatay. Okay. With the solo kill. Ay, nako. Raindrops lang ang katapat. Uy. Ano program? As the arrow flies. Panapanain. Kakyaw! Gusto ka niya. Tama ka na, Ogre. Leaves in my way. That distance. Wow, what a healing program. Let's do this. Ayaw mo mag-top muna. May parating na farm mo. Ikaw eh. Igago ka! Kinasana niya. Okay. May parating na farm eh. Sing my praise. Masakit daw natin. Tropa-tropa tayo dito eh. Si Ember na, si Ember na kukuha ng farm sa top. Power friendship tayo dito eh. As the arrow flies. Ano, Recta Greaves. Gagi, pati yata siya. Overcook. Gusto. Yan, bayan. Farm mo mid, Alchemist. Farm mo mid, Alchemist. Of course. Hoy, ano ba? Wala magpa-farm mo mid. My purpose set. Radiance na siya. Yung telecon, dinadala ng ipon. Amad. As the wind blows. Ito Alchemist yung carry natin. Come Tiritang. on. Oo nga eh. Shadow pick niya kasi kaya matapang ako mag-sniper eh. I go. Ano ba SF? Parang right click build. I gust onward. Madness eh. I'm way ahead. Okay na, ayoko nung ano. Magic build na SF, masakit. At them. Ginikutan ako. As the arrow TP kami. flies. Ember strength. Dinay ko kaya. The enemy attacks your bottom Takot. tower. Ah! The tested Of world course. does what they Andyan sila. Andyan SF. Ganda ng I ward don't mo. want daw. Get back daw, I don't want, sabi niya. Ganda ng ward oh. Mayroon pala dun. Leaves in my Pwede to eh, tara. Tali sa puno na makopi. Wala mana. Kasasampo ka. Ay gago, ano matay pa din ako? Hindi ko man-trust. Alam mo itong May lotus ako dun eh. Okay lang yan. Mid naman yun eh. Uy, dito si Mars Rapido. Lalo, gusto nito. Umayda siya ang Roger. Yaman. Careful, my friend. Careful. Ayun, may GPM. Uy, ano yan? What the fuck is that?
Tinalo na lang ni Ember, gago. Sergi. I come. Peace out. Sino? Puta, ina. Shabu pa. Just a few clinks. My purpose set. Tara. Wala ka na mana, boy. Ba't ka pa sagod? Kayo, Kulit kayo, Catch back. Pasagod siya eh. Pasulongkad siya eh. Dahil dyan tayo magi-Gribs pipe. Gribs pipe. Kinang ina nyo. Uy, ba't kayo? Ano ko? Uy, si Step, andito. Nandiyan si Step sa likod. Ba't di ko ma-search yung pipe? Let's do this. Papalibutan na tayo dito. Nasa likod si Step ah. I gust onward. Nag-smoke. Nandyan yan. Gusto po. Ito si Ogre, pwede to. Of course. Wait lang, out of position ako. Gago, tinali niya. Oh, nuhuli ako. Have another? Wala mana. Mamatay ako. Good job daw. Better watch my step. Nabul tayo. Wala na akong ano. Naultihan siya. This is sa lost cause na. Sa Los Cos na may EMP. May Pretty blinkin. sure it's this wind at my back. Tara, we can fight daw. Wala akong buhay. Come on. Ang December. I go. Hindi namatay ang kunat naman noon! Nevermind. Good job. Kaya nyo na yung complete sniper. Hindi namatay si Isip sa ano, sa percentage nung kunat naman nun. Mga naka-rain trap. Wala eh, ano lang siya, level 16. Nevermind, Alchemist. Farmin mo lahat ng gusto mo sa mundong ito. Yan ang ina ka. Buti hindi nga makalapit sa'yo eh. May dagger si Mars eh. Dinagiran niya ako. Hinila ko ni, ganda ng heal sa akin ni Wyvern. Nag-aalangan din sila pasukin kasi nasa baba kayo. Let's do this. Let me flip this by. On it. Oh. My purpose set. Let's go. On my way. Maganda yung comms nila. As the arrow flies. Taki na tumawa ko. I'm way ahead. Maganda yung comms sequence. As the wind blows. Ano pa kinuha? On it. Turn to share. Daw. I Can we push? Okay, let's go daw. Pero nag-farm. Saan tayo magpupush? Already moving. As the arrow flies. Oh, may ward dito. Of course. Ayun na. Si ano nag-portal? My purpose set. Si Alkibich nag-portal. On my way.
Silence, nice silence. Yung tangin, natali sa puno ng Mokopi. Tapos ganun. Idol, kumusta? Ano kwento si Ben? Uy, hinabol niya si Beno Cancer. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Tali sa puno ng Mokopi. Tapos kasahan. Panapanain. Okay, ganda ng ano natin. Ganda ng synergy. BKB ba ako? Parang Mr. BKB, no? Bili ka lahat ng shard. O mag-shard tayo. Pang ano lang yung shard eh. Pag AM lang naman yata tatalon sa'yo na cancer eh. Subukan niya tumalon. Mauna ko siya maimana boy. Ligin ba din? Ito may tipi. Uy, biblik dagger. Oo nga eh. Bakit hybrid build na siya? Hindi na siya stats. Uy, Ember. Uy. 1v1, Ember. Push ba natin yan? Pangit itong build ni ano, hybrid. Oh my god, I'm dead. Una na makopy. Ay, gagulag talian doon. Anong ginagawa nito? Tara, Shadow Friend. Anong ginagawa nito, Shadow Friend? Ha? Anong ginagawa mo? Tali sa puno na makopy. FF! Uy, it's a bonus kill. Uy! Walang mana yan. Anong beat out? Naka-ES. Ano yan? Pero natin ang tropahan. Admit na nga mukhang it's in the bag, 8 win streak. How's it feel, bro? Nice la. I'm not ready. Yes. Link ko ba to? Parang gusto ko yung Moonshard eh. Pwede naman, mid-charge. They have Middle. Go mid. Oh, commit. Okay, I will. Kaya wala akong magka-shard pa. Kailangan mo na shard lang. Para sa AM, wala pa siyang BKB. Pag tumalon. Hindi, kaya ko tayo yung AM eh. Ano yung, para sa isip yung shard? Ang ano lang, emergency Mars. Ayun o. Itali siya puno naman, copy! Ooh. Puro good job na naririnig ko ah. Hindi din ako ng shard. Uy, Large top. I don't think it's a good time to. Oh, ito naman copy. Palag na daw. ay isip po. Ano mo, sa bupa. Luciano, Xiaolong Bao. Lucian daw, Lucian. Xiaolong Bao. Sabi mo Xiaolong Bao. Okay, guys, let's go to the Roshan. Go to the roast. Let's go Xiaolong Bao. Xiaolong Bao. Let's go Xiaolong. 因为他有大佬，没让他就跳人家送的。靠你嘛，小你嘛。哦， Kala ko nag-open mic ka, di pala. 也尴尬，不过还好。有Xiaolong Bao. Let's go. Sniper take. Maputo ko. Wait. Sniper take daw? Oo, sabi. Sniper take daw. Kaya hindi naman tayo tinulungan eh. Ang gagawin natin dito? Wait us. Wait us daw. Ano ba talaga? Wait lang, may laban. Wago, patay siya. Tangay na kasi nila eh. Kala ko ba Roshan? Oh my god, kailangan natin mahabot 5 heal. Hindi umabot. Tangay na nyo kasi. Magic damage. Guys, I don't think it's a good choice. Oh my god, di ka pwede mamatay, Gagi. Di ka pwede Prolongation? mamatay. 反弹了。 Ito Shadow Friend.
Sayaw ka dyan, mag-isa ka. Edel. Oh my God! What the fuck is this game? 2v5? 2v5? Ah, what the fuck is this game? What the fuck is this game?别自信心，别自信，先把这把打好先。 Bubo ba kayo? Inikutan, ginawang carousel. 等会儿开，等会儿开。 Naka-Vladimir ka ba? Ba't ako nagkaka-lifesteal? My wake. Ano yata? Inihin kita. Ah, yung Greaves. Naka-grips ako. Nanggigil. Okay. Magba-Vladimir ako. Magba-Vladimir ako. Okay, we can go. Already moving. Go, Aris now. Wait lang ko lang. 30 minutes, bababa siya, bababa. Let's do this. Bababa si Roshan. 6。推接。 On it. Nubos niyo yung ano, wards. My purpose set. Habol pa more, mga tanga. Habol sila eh. Pukas ng tanga eh. Of course. 4v2? 4v2 yun eh. Walang bambeno dun. I go. Kunat ko din eh. May shield ako, may Walang shield batang ako. kunat. Wala, high level. Ah. High level ka. Saka Agi. Ares mo na, ares mo na. O kill mo na, parang kill mo na eh. Kill mo na, kill mo na. Kill mo na. Ito na eh. Ambition. Italo sa puno na makopi, tapos hipan-hipan. Tingin na nyo. Ano ba dito? Ay, may Arcane Progress. Gago, may dagger siya? What the fuck? What the fuck? His brain is Patay so ko. big. Push na lang, push na lang. Okay, go. Go push. Push daw, push. Let's go, push. Lima sa puno na makopi. Takin na nyo, Shobi pa. Wala pala tayong creeps. 大战士， Basag yan, basag, basag. 这把完美的推进。 AM. Wala ka ng ano, pinatandaan. Kahit tirain mo lahat ng wave namin, meron kaming cart. Meron kaming cart. Let's go. 正常。 Chin chow. Uy, ano, mamatay ka ba? Pretty sure it's this way. Yan na, nag-ult na sa Alki Beach. Wait lang, mag-ward ako. I need to ward. Go. Already moving. Push daw, push. 入山。我应该跟入山。 Go 入山。 Sorry. Roshan muna daw, go Roshan. My bros. Where is my bros? Taka na kasi ayaw tayo sama sa Roshan eh. Di ba natin mapatay ito agad eh. Yan na si Alki Beach, sasali na. On it. 过来参战了。 Gensana. I go to broken and smoke. I'm way. Siya ba ako? Ako na. Putik. Ni? Okay. Respect nila yung sniper offlane ko. But his fate will always be to Let's do rise this. again. Tap. Tower top muna daw. Okay. Ay, andyan o. Si Venom mo to. Oh my god, itali sa puno ng makopay ay... 没办法，那得需要做眼。 Chow ni ma. Yan eh. Binag-blink yan, Oy! Itali mo sa puno na makopi. Hala, Shibay. Wala. Binaboy-baboy ko na, kala ko patayin na.
Pamanta siya eh. Nabili ko na lahat ng aura. Vladimir Greaves Pipe. 100% plus aura. My purpose Aura farming. Oy, balita ko, Venomot. Ano? Kabado si. Kapag tinalon, oh my god, sa last hit! Wala na, hindi na nag-def. 正常，我剧毒本来就是这个攻击， I go. 剧毒的作用就是这个。 Sniper off lane. Wala na, hindi na nag-def. Boring game. Ay, patay yan. Double moon shard. With a double moon shard game. Tara, farmin natin yan. Go for the kill shot. Wala, walang tao. Your middle tower is under attack. The enemy's middle tower has fallen. Your middle tower has fallen. Kaway natin. Kaway Leonard. Kaway Leonard. Taniman natin ang tasa. Eh, wala ko pang tanim ng tasa. Of course. Tama natin si Em. 太狠了，太狠了！上线，上了，上了，上了。 Nabuhat yung mga Shaolong Bao. Oh my god. It's 2 AM, man. Uy, nag-level up si Sniper. Solo lang si Ember. Maganda, maganda. Sama? Isa. Wait, kakanserin ko yung profile na AM. Ay, naka-private. Tropa, hindi ko makanser. Tingnan mo ah. Sagot-sagot ka Si Yokar. Baka